Madayaw nga adlaw Matinians, Enero 27, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Baha ug landslide nakaapekto sa libuan ka Matinians. Kapin 19 milyon pesos na kolekta sa Business One-Stop Shop. Barm housing ipatukod sa dahikan. Kalampusan sa City Health Office sa tuig 2023, atong sayron. Isa-isahon ta ang mga nabuhat sa OBO, GSO ug CRO sa tuig 2023. Nahuman og nasugdang proyektong infrastruktura sa dakbayan sa miaging tuig sa accomplishment report sa City Engineering. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Huwag magpapanik, relax ka lang kaya
dapat handa ang sarili. May open space of safety. Always be alert and be ready. Dapa, tago, kapit, huwag na huwag magtulala, huwag magpapanik, relax ka lang, kaya dapa, tago, kapit, huwag na huwag magtulala, huwag magpapanik, chill ka lang, kaya dapa, tago, kapit, iwasan mo ang magpanik, iwasan mo ang magpanik, dumapa, magtago, kumapit, relax at ready ka lang, iwasan mo ang magpanik, dumapa, magtago, kumapit, relax at ready ka lang, be alert and ready ka lang. Libuan ka mga Matinians ang apektado sa pipila ka adlaw nga pag-ulan sa miaging semana hatod sa shear line kon ang pagsugat sa kabugnaw sa hanging habagat sa amihanang sidlakan ngadto sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Tungod niini nakasinati ang dakbayan sa Mati ug pipila ka adlaw nga pag-ulan nga miresulta sa grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta. Sa report ni Jasmine Tia, atong sutaon ang kadaot nga hatod sa shear line sa atong dakbayan. 7,096 ka mga Matinians ang naapektuhan sa sunod-sunod nga kusog nga ulan, pagbaha ug landslide sulod sa dakbayan sa Mati ug probinsya sa Davao Oriental tungod sa shear line kaniadtong miaging semana. Subay sa datos sa Enero 22, mukabat sa 76 ka purok ug 14 ka barangays ang apektado sa dakbayan sa Mati, samtang 3,679 ka pamilya ang naapektuhan sa sagunso na pag-ulan ug pagbaha. Samtang 616 ka mga panimalay ang natala nga partially damaged ug 12 ang natalang totally damaged. Samtang mao kini ang mga damaged na mga dalan, creeks ug tulay sulod sa dakbayan. Samtang padayon gihapon ang mga road clearing sa mga apektadong barangay ug field validation para sa apektadong mga pamilya o individual. Samtang base sa Progress Report No. 6 sa Office of the Civil Defense Davao Region, mukabat sa kapin 49,576,273 pesos and 10 centavo ang total cost sa assistance na gihatag sa tanan pamilyang apektado sa shear line sa tibuok Davao Region. Mikabat sab sa 68,094,138 pesos and 91 centavo ang natala nga damage and losses sa agrikultura ug 26,870,000 pesos na pagkaguba sa mga infrastruktura. Sa laing bahin, gipailawom sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Davao Oriental nga gideklarar kaniadtong Enero 24 human giuyunan atol sa regular session sa sangguniang panlalawigan base sa resolusyon nga gipasa sa PDRRMC nga gipanguluhan ni Governor Nino Uy. Padayon gihapon ang CSWDO sa pag-atiman ug paghatag ug assistance sa mga apektadong Matinians sa nahitabong shear line. Nangandam sab ang CDRRMO sa mga posibleng pag-ulan balik na moresulta sa pagbaha ug pag-landslide ug uban pang moabot na kalamidad sa dakbayan sa Mati. Samtang gisigurado ni Mayor Michelle Nakpilrabat ang pag-rehabilitate sa mga dalan ug infrastruktura nga naguba sa baha ug landslide sulod sa dakbayan sa Mati. Usa na niini ang Buso Hot Spring nga grabing danyos ang gihatod sa baha. Gitakda na unta kining ablihan sa publiko karong bulana kung wala kini maguba sa baha. Una nang gigastuhan og 15 million pesos ang pagpanindot sa Buso Hot Spring diin ang pondo nagikan sa nasyonal na panggamhanan. Dako usab ang pasalamat ni Mayor Michelle sa tanang personahe sa Mati CDRRMO, CSWDO ug uban pang ahensya sa lokal na panggamhanan tungod sa ilang pagresponde sa mga naapektuhan sa baha ug pagdahili sa yuta. So,
full support tayo, inayos muna yung approach na Bitanagan. Di ba? Flooding, grabe. So yung passable na, ato ng ating DSWD plus ang ating equipment operators. Saludo po ko sa team natin sa equipment. Wala akong masabi. So tinawagan ko si former Councilor Ed Barrera. Ed, hello, thank you. Immediately responded. Pahuram niya muna equipment niya para tayo ba? Attack sa iba-ibang area sabay simultaneous. Yes. Kay severely affected po ng ating GIDA, Laluca area. Langka, yun ang itanong ko. Grabe. So, nandun din yung ating operators. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati Karon. Miabot sa 19,574,196 pesos and 45 centavos nga buhis ang nakolekta sa City of Mati LGU sulod pa lamang sa ikatulong simana nga pagpahigayon sa Business One-Stop Shop kon Boss. Si Jill Bisjing Patalinghog sa report. Nagapadayon ang pagpaygayon sa City of Mati LGU pinaagi sa buhatan sa Business Permit Licensing Office sa tinuig nga Business One-Stop Shop kun Boss nga kalihukan sa Mati City Hall Compound. Ang tinuig nga kalihukan nagpakita sa impresibong kalampusan sa pagkolekta sa buhis ug paglisensya alang sa mga negosyo sulod sa syudad. Ang Boss nga una gisugdan kaniadtong Enero 3 ug gitakdang mahuman sa Enero 20, gilugwayan hangtod sa Enero 31 alang sa dugang higayon nga pagproseso sa mga business permits. Subay sa datos sa Enero 20, 2024, adunay 44 ka mga application for new business permits, 1,313 ang sa renewal of business permits, 8 para sa mga retired business accounts ug sumatotal nga 783 ang naisyuhan nga mga bag-o ug na-renew na mga business permits. Dugang pa, ang BPLO nakabot ng usa ka malampuson nga koleksyon nga mikabat sa kantidad nga 19,574,196 pesos and 45 centavos ug nakakuha og 27.96% collection efficiency rate. Bisan pa niining kalampusan ang kasamtangang koleksyon kulang pa sa gitakda nga 70 million pesos nga target collection. Apan determinado ang buhatan nga pakusgan ang ilang koleksyon sa maabot nga mga bulan aron makabot ang ilang target. Kini si Jill Bisjing Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa pakigtambayayong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kon BARM ug City of Mati LGU, sugda na ang pagpatukod sa usa ka gatos nga housing units sa sitio Butuasan, Barangay Dahika ning Dakbayan sa Mati karong tuig. Kini nahimong posible human sa malampuson nga pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa BARM ug sa lokal nga panggamhanan sa Mati kaniadtong Enero 18, 2024. Ang pagatukuron nga pabahay nagkantidad og sumatotal sa 70,893,732 pesos ubos sa kapayapaan sa pamayanan kon kapyanan nga programa sa BARM. Gipahayag usab ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat nga ang yuta nga panag-iya sa gobyerno didto sa Dahican ang mamahimong counterpart sa lokal nga panggamhanan alang sa maong proyekto. Samtang base sa MOA, ang mga benepisyaryo sa maong pabalay mao ang mga internally displaced persons kon IDPs, informal settlers ug katong naapektuhan sa mga armed conflicts o kalamidad. Ang kapyanan usa ka programa ubos sa buhatan sa Chief Minister sa BARM nga nagtumo nga kahatagan ug mga batakang panginahanglan alang sa mga kabus na komunidad sa rehiyon. Ang panagtambayayong tali sa BARM ug City of Mati LGU nagpasiugda sa hiniusang pasalig sa regional nga kalambuan, pagwagtang sa kakabos ug pagpalambo sa kinabuhi sa mga nanginahanglan sa rehiyon. Sa among pagbalik, mga accomplishment reports sa mga buhatan sa City Health Office, Office of the Building Official, General Services Office, Civil Registrar ug Engineering Office sa tuig 2023, sayron ta kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. May cute na kit si Buboy, kaligtasan ng laman. Ang cute na kit ni Buboy, laman ay kahandaan. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity.
May posporo, cellphone at flashlight, ID at radyong di baterya. May damit, gamot at first aid kit, tubig at dilata. Ang cute na kit ni Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit kapag nagigipit. May underwear, toys at crayons, kumot, malong at pantalon. May Swiss knife, lubid at pito, important documents ay baon. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. Mag-cute na kit, mag-survival kit for protection and safety. Mag-cute na kit, mag-survival kit para always ready. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Taliwala sa bag-o lamang nga krisis nga nibanla sa syudad, ang isyu sa mga politiko nga nagbutang sa ilang mga ngalan o mga hulagway sa mga relief goods mitumaw isip usa ka hilisgutan ug miresulta sa nagkadaiyang opinyon ug pagsaway. Samtang ang uban nagatuo nga kini makatabang sa pagpataas sa kahibalo ug pagsiguro sa pagkamay tulubagon. Ang uban nagtan-aw niini ingon nga pagpauswag sa kaugalingon ug usa ka sayop nga paggamit sa mga kapanguhaan sa publiko. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong ikaingon sa mga politiko nga nagabutang sa ilang mga ngalan o litrato sa mga relief goods sa panahon sa krisis? Tara uban ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Kuan nga dapat kung tabang ang inyong gusto, dili ninyo butangan og mga poster ninyo like kuan kay murag lain man pud sa god. Kung papolitika inyong gusto, pwede na ninyo ang yanaon, pero kung tabang jud ang inyong kuan, inyong tumong sa tao, anong butangan man ninyo gingana? Adili siguro kay kuan man kwarta man guna sa mga tao gud ang ubad nga mga kuan nila diha gamit kay unang-una di pud na sila magakwarta kung dili funding sa gobyerno. Munang dili gid pwede. Kung hatag lang. Maayo man kay ang hatag ang mga kuan relief good kung bugas tabang sa mga nakuan pa tabuan. Para sa kuha dili na maayo. Kung hatag ka dapat dili na nimo na ibutang imong naong kay ibutang nimo naong pag abot sa panahon na kuan magyapon na siya kanang bali murag na magyapoy pangayoon. Maayo sa ko kay remembrance mailhan ako nga oy kini siya nya nagtabang. Ang nagtabang unya hangtod nga magdagan ang panahon dili ko makalimot. Ang akong ikaingon sa inalang nga mga pamagi pagkitang kuan ra man na agud tabang pero dili kinasing-kasing ang pag tabang sa katawan. Dili na maayo butangan og pangalan ng kuan ng mga panghatag. Maayo pud na kay may lapod sila nga sila nangatag. Ya, pasalamat pud ang gitagaan. Kanang magtarong sila para maayo gid ilang mga pangpamuno sa gamanan. Ang ilang gigamit nila wala nila masabti og unsa ang tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan. Ug mao kana ang tubag sa mga Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Human sa tulo ka tuig nga pandemyang hatod sa COVID-19, ang buhatan sa Mati City Health Office ubos sa pagdumala ni Dr. Benhur Catbagan Jr. nagpadayon sa ilang kalampusan sa mga programang may kalabutan sa panlawas.
Atong sutao ng accomplishment report sa Mati CHO alang sa tuig 2023 sa report ni Nash Tiguelo. Ang City Health Office kun CHO kanunay na ningkamot aron makabot ang lig-on ug himsog nga panglawas para sa katawan sa dakbayan sa Mati. Karong bag-o, ang CHO nagpagawas sa ilang accomplishment report nga naglangkob sa nagkalain-laing programa ug proyekto para sa kayuhan ug luwas nga panglawas sa katawhan. Ubos sa administrasyon ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat sa tuig 2023, maalang pusong napatuman sa CHO ang 31 ka mga programa para sa pag-uswag sa kahimsog sa mga Matinyans. Samtang duha ka super health centers ang napatukod nga gipunduhan sa Department of Health nga nahimutang sa Barangay Sentral ug Barangay Dahican. Ang duha ka SHC dunay kinatibuk ang pondo nga 28 million pesos. Alang sa nutrition program, 14,662 ka mga bata ang ilang natimbang niadtong tuig 2023. Kun 85% sa ilang target nga 15,888. Tumong sa pagtimbang, ang pag-ila sa kung pila ka mga bata ang nag-anto sa malnutrisyon. Gigastuhan ang nutrition program og 2,363,227 pesos. 11 usab ka maternal mental nutrition recovery kon MMNR family caravan ang napahigayon sa CHO sa Barangay Dahican, Lawigan, Don Enrique Lopez, Mayo, Tamisan, Tagabakid, Kulian, Bubon, Dawan, Danau ug Barangay Science. 32,859 usab ka mga Matinyans ang natabangan pinaagi sa programang Medical Assistance Program kun MAP o LINGAP ug 6,394 ka mga pasyente ang nahatagan og medical assistance sa LGU. Sa Medical Assistance Program kun MAP o LINGAP, 2,699,633 pesos ang nagasto sa CHO ug 3,950,642 pesos alang sa mga pasyente sa Davao Oriental Provincial Medical Center kun DOPMC. Ang CHO nakahatag usab og 16,226,748 pesos ug 28 centavos para sa monthly honorarium sa barangay health workers alang sa tuig 2023. Daghan usab ang may partisipar sa gipahigayang voluntary blood donation program sa CHO, diin miabot sa 1,571 ang midonar og dugo. Ang mobile blood donation gipahigayon sa 26 ka barangays dinhi sulod sa syudad, diin 46 ang malampusong napahigayon sa CHO. 135,000 pesos ang nagasto sa maong programa. Nahatagan usab og tabang sa CHO ang 1,856 ka Matinyans nga naay kaso sa STI, HIV ug AIDS. Diin 150,000 pesos ang gigahin para sa mga pasyente. Ug sa National Tuberculosis Program, 2,662 ka tawo ang nakater sa buhatan og libreng chest x-ray. Diin nakagasto sila og 274,943 pesos. Samtang sa emergency medical service sa CHO, nakaserbisyo sila og 1,093 ka pasyente, diin libre ug walay bayad nilang nagamit ang mga ambulansya sa City of Mati LGU. Ang EMS gigahinan og 3,461,494 pesos ug 56 centavos sa Mati CHO. Sa programang Sustainability of Animal Bite Treatment Center, nahatagan usab nila og serbisyo ang 2,423 ka animal bite patients ug 313,840 pesos ang nagasto sa Mati CHO. Alang sa dental health program, 26,618 usab ka mga pasyente ang ilang naserbisyohan kaniadtong tuig 2023. Diin 449,159 pesos ug 2 centavos ang ilang nagasto. Samtang sa Community Mental Health Program sa Mati CHO, 379 ka pasyente ang nahatagan og access sa atong mental health services sulod sa atong syudad. Og 635 ka pasyente nga naay mental health problem ang nahatagan og tambal sa buhatan. Dugang pa, 36 usab ka pasyente ang natambalan sulod sa mental health facility sa atong syudad. Og kini nga programa gigahinan og 658,012 pesos. 29,027 ka pasyente usab ang nakapahimulo sa konsulta package sa Mati CHO ug para sa outpatient services sa Mati CHO, 19,512 ka mga pasyente
ang ilang na serbisyohan nga dunay pondong 1 million pesos. Aduna usab laboratory services na gipahigayon ng Mati CHO para sa katawhan nga nanginahanglan og primary health care services, diin 26,347 ka pasyente ang nakater sa Mati CHO. 3 million pesos ang gigahing pondo alang sa laboratory services. Samtang mao kini ang mga accreditation ug mga napalisensya nga health facilities sa Mati CHO sa nilabay na tuig 2023. Ubay-ubay usab ka pasindungog ang gihatag ngadto sa Mati CHO sa tuig 2023. Ug alang sa tuig 2024, daghan pa mga programa ug proyekto ang gihanay sa Mati City Health Office alang sa kalambuan sa panlawas sa mga Matinyans. Karong 2024, mga ikugtabang sa tanang tao na nakita man ninyo ang serbisyong panlawas sa siyudad sa Mati sa leadership sa atong mayor. So unta, magpadayon ang inyong suporta pag tinabangay kay para bisag unsang epidemic, unsang emergency, unsang disaster ang moabot sa atoa, basta nagtinabangay ta, makaya ra gyud na nato. Kana lang, daghang salamat sa tanan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Ang Office of the Building Official kon OBO ang pinakabagong mugna nga opisina sa City of Mati, LGU nga gitahasang siguraduhon nga tanang gitukod nga gambalay sulod sa dakbayan sa Mati nakasubay sa striktong standard. Samtang ang General Services Office maoy gitahasan sa pagkustodiya sa tanang propiedad nga iya sa lokal nga panggamahanan, ug ang Civil Register Office nga gitahasan sa pagprepara ug pagrehistro sa mga instrumentong legal kalabot sa civil status sa mga Matinians. Ang mga kalampusan sa tulo ka nahisgutang buhatan sa report ni Peter John Buencabino. Office of the Building Official, ang buhatan sa lokal na panggamahanan nga gitahasan nga masiguro ang mga infrastruktura sulod sa dakbayan haum sa mga National Building Code of the Philippines. Kabahin sa mando sa buhatan ang pag-issue og permits nga mga importanteng rekisito sa pagtukod sa infrastruktura nga mao ang building permit, occupancy permit, accessory permit ug temporary electrical permit. Sulod sa tuig 2023, ang UBO naka-issue og 385 ka building permits, 277 ka occupancy permits, 70 ka accessory permit ug 654 ka temporary electrical permits. Gawas sa pag-issue og permits, kabahin sa mando sa OBO ang paghatag og certificate of occupancy diin sa tuig 2023, sumatotal 302 ka certificate of occupancy ang na-issue sa buhatan nga gilangkuban sa mga mosunod. Pinaagi sab sa Executive Order No. 36 Series of 2021 ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat na mugna ang City of Mati Infrastructure Audit Committee kun CIMAC diin pinaagi sa maong komitiba na mugna sab ang Infrastructure Audit Inspection Team kun IAIT nga gilangkuban sa mga mosunod. Sa susamang tuig sab 311 ka mga government facilities sulod sa dakbayan sa Mati ang gi-inspeksyon sa IAIT kauban ang mga ahensya sa gobyerno nga Department of Public Works and Highway o DPWH 2nd District, Engineering Office Davao Oriental ug Department of Education DepEd City of Mati School Division nga mao ang mga mosunod. Kabahin sab sa mando sa OBO ang pagpahigayon sa tinuig nga building inspection diin sa tuig 2023 nagtala kini og 211 commercial and institutional building inspection gikan Enero hangtod Disyembre. Sulod sab sa maong tuig adunay natala ang OBO nga 1,318 nga paglapas ngadto sa National Building Code of the Philippines sama sa illegal construction, no certificate of occupancy, expired temporary electrical connection, road right-of-way and encroachment, discontinued application of additional structure, diin sa matag paglapas nag-issue ang buhatan og notice of violation. Samtang sa tuig 2023, ubay-ubay nga kalampusan usab ang natala sa buhatan sa General Service, diin ang maong buhatan usa sa vital lifeline sa lokal na paggamahanan sa syudad sa Mati, diin manpower assistance pinaagi sa pagkarpentero, plumbing services o repairs nga tabang nga kinahanglan sa tanang buhatan sulod sa LGU ang kanunay nga ginasagubang sa mga empleyado sa maong buhatan. Gawas sa manpower assistance, aniasab ang mga assistance sa buhatan sa mga katawhan pinaagi sa Government Mass Transport Program diin sa tuig 2023 kapin 251 nga request na accommodate o ganahatagan og aksyon sa GSO.
39 sab ang gahangyo gikan sa katawhan ang nahatagan og kasulbaran gumikan sa pagpahuram niini sa mga government facilities sama sa tents, chairs ug table. Labaw sa tanan, ang GSO adunay pinakaimportanteng papel sa LGU diin sila ang buhatan nga naga-inspeksyon kung tama ang mga nadeklarang ekipo nga napalit sa LGU sama sa brand new rescue vehicle sa CDRRMO, ambulance sa CHO, support vehicle sa sangguniang panglungsod. Ang GSO ang naga-inspeksyon sa mga propiedad sa lokal na pangamahanan sa syudad sa Mati sama sa mga ekipo sa tanang buhatan, road networks, building of office owned by the LGU o mga planta. Nagparehistro sab ang GSO ngadto sa GSIS Insurance, ang 18 ka buildings lakip na sab ngadto sa LTO ang mga behikulo nga gipanag-iyahan sa LGU. Lakip na sab sa kalampusan sa buhatan ang paghatag sa binulan nga Summary of Supplies and Materials Issue kun SSMI ngadto sa City Accounting Office in compliance sa Section 189 of the Local Government Assets Management kun LGAM. Sa susamang tuig sab na comply sa GSO ang kompletong report sa physical count of property, plant and equipment as of December 31, 2022 ngadto sa Commission on Audit. Ang masigurado nga mahatag ang tanang panginahanglan sa katawhan o sa lokal na pangamahanan ang pinaka-prioridad sa buhatan agig suporta sa tanang programa ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Datos sa populasyon sa Dakbayan sa Mati, ang perming ginagunitan sa buhatan sa City Civil Registrar. Record sa mga narehistro nga gipanganak, gikasal o nangamatay ang makita sa maong buhatan. Sa tuig 2023, mas gipanindot nga programa ang gihatod sa Office of the Civil Registrar diin ang buhatan usa sa mga buhaton nga partisipar sa program ni Mayor Michelle nga MMNR Kairaban nga tala og 228 live birth registration. Nagpahigayon sab sa tuig 2023 ang libreng serbisyo sama sa application of marriage license, certificate of no marriage, pre-marriage counseling ug license fee ang regalo sa mga buhatan sa mga kasalan ng bayan nga gipahigayon nga mao ang mga mosunod. Mitabang sab ang buhatan sa special nga kasal nga gi-administro ni Mayor Michelle ngadto sa 44 ka mga pares gikan Enero hangtod Disyembre 2023. Sa kinatibukang tuig sa 2023 ang buhatan nagtala og datos nga mao ang mga mosunod. Sa tuig 2024, kauban ang Office of the Building Official, General Services Office o City Civil Registrar's Office sa Paglambo kay maganahay gayud gadi sa Make It Mati. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Padayon ang City of Mati LGU sa pagpalambo sa Dakbayan sa Mati pag-abot sa proyektong infrastruktura na dunay dakong tabang pag-abot sa ekonomiya sa Dakbayan sa Mati. Ilalom sa pagdumala ni Mayor Michelle Nakpil Rabat, ang City Engineering Office ang mauybuhatan nga natahasan niini. Kung unsa mga proyektong ilang nahuman ug nasugdan sa tuig 2023, atong sayron sa report ni Ethel Marigastanes. Ang administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat pinaagi sa City Engineering Office kon CEO nagapadayon gihapon sa ilang proyektong infrastruktura na tumong makatabang og palambo sa ekonomiya sa Dakbayan. Lakip sa mga proyekto mo ang Phase 1 sa kasamtangang ginatukod karon nga Mati City E-Library na nahimutang sa Quezon Street gawa sa City Hall Compound na gipundohan og halos 15 million pesos alang sa Phase 1. Dugangan pa kini og pondong 10 million pesos alang sa ikaduhang hugna sa pagtukod aron hingpit na kining magamit sa mga estudyanteng Matinyans. Nagdugang kalingawan usab ang proyektong musical dancing fountain dito sa MFGR Park in Baywalk na gipundohan og 24,990,000 pesos. Usa-usab ka bao-bao terminal ang gipatukod alang sa mga biyaheng padulong norte na bahin sa Mati. Ang terminal gipundohan og 3.5 million pesos. Kasamtangang ginatrabaho usab ang expansion sa maong terminal na anaa pa sa 25% completion rate. Ang expansion gipundohan og 2.2 million pesos. Aron usab nga makapahimulos og makakonsumo og limpyo nga tubig ang katawhan na nagpuyo sa suok na dapit sa Dakbayan, nagpatukod og potable water system kon PWS ang Mati LGU sa 11 ka barangay ning syudad diin lakip niini mao ang mga mosunod.
100% accomplished og functional na ang mga PWS gawa sa kasamtangang ginatrabaho sa Barangay Badas, Dahican ug Sentral na ana-ana sa 90% accomplishment rate. Nagahinusab ang CEO og 2,999,500 pesos and 2 centavos aron nga ma-improve ang PWS sa Lapagan, Purok, Sampaguita. Nahuman na usab ang Eco-Tourism Park o Botanical and Nature Park na nahimutang sa Barangay Kulian nga gibudgetan og 20 milyon pesos. Ang Botanical Garden ang gilaumang mahimong pinakabag-ong atraksyon alang sa mga turista sa Mati. Samtang 22 milyones pesos usab ang gipondo sa pagtukod sa traffic sign sa may Red Cross Junction, intersection sa Shans, Mapantad intersection ug sa may Barangay Dahican. Padayon usab ang CEO sa pagkongkreto, reblocking ug pagbuhat og drainage system sa mga dalan, lakip na ang land development na nakagastos og suma total 177,370,001 peso and 88 centavos sa 28 ka proyekto na maong i-flash sa inyong screen. Samtang mausab kini ang uban pang proyekto sa CEO alang sa tuig 2023. Sa tuig 2023, suma total sa 64 ka proyekto ang nabuhat sa City Engineering Office na gipundohan og 387,469,172 pesos and 42 centavos. Kini na mga kalampusan nagpamatuod lamang na ang administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat wala lang naglantaw sa panglawas ug agrikultura na sektor apan duna usab siya'y plano na mahimong investment worthy ang dakbayan pinaagi usab sa mga infrastrukturang makatabang dili lang sa Matinyans ug makadani sa mga turista ug bisita. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong dengue updates ug orden de Hikotibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.